सभा जने शुण मन दे शुणवटी सभा जने शुण मन दे विषय वस्तु को कहवा बुझाई जने बाबू थिले हरे मूर्ख पिला किरे बाद्य को कालू छिड़िलाणी तू झुमुका गुड़ाक झांकी झांकी गिरी बाल सो गुड़ाक सब पद्दा को काट दे तते कही गिरी से बंद करी हाँ हाँ बंगाली ना हाको बोली जने बाबू थिले बंगाली ना हाको बोली जने बाबू थिले दय भाई तोरे तोर मरण होइले स्त्री तुलुसाना हाको जे अटंती तांको स्त्री तुलुसाना हाको जे अटंती सीमा सीमा हांकर पुणी तांको स्त्री तुलुसाना हाको जे अटंती तांको स्त्री तुलुसाना हाको जे अटंती सीमा परलोक निश्चय होइछंती नाती कालिया ना हाको बोली जानो तांको नाती कालिया ना हाको बोली जानो से बाबूंको सहयोगे नाट जे लागिनो दर्शक बंधु आमर आगे नाटा कौन आपण नाटा विनोद विनोद नायक दर्शक बंधु आमर विनोद नायक आगे सी शिक्षक को 20 कोटी स्वर्ण मुद्रा पुरस्कृत कर प्रश्न टी रखी रामचंद्र क्यों आमिष खाई किए आमिष देइथिला ए विषय वस्तु को आम उपस्थापन करिबा शुणवटी सभा जने शुण मन दे शुण मन दे शुण मन दे आज्ञा प्रश्नर उत्तर एबे देबा बुझाई प्रश्नर उत्तर एबे देबा बुझाई रामचंद्र केउ दिन आमिष खाइले रामचंद्र केउ दिन आमिष खाइले सही कथा बाबू हे कहिबा भले सही कथा कहिबा भले देखो रामचंद्र पुरी स्वयं नारायण देखो रामचंद्र पुरी स्वयं नारायण से केमिति आमिष करिबे भोजन से केमिति आमिष करिबे भोजन
ଖାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଭଗବାନ ଆଉ ଆମିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଭଗବାନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗେ କଲେ ବସନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗେ କଲେ ବସନ ଆଉ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ପୁଣି ଭଗବାନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ପୁଣି ଭଗବାନ ଆଉ ଏ କଥା ସଭାରେ ମୁଁ କହିଲି ବୁଝାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇଲା ହେ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ଏକ ପ୍ରକାର ହୋଇଲା ହେ ସଭ୍ୟ ଭାଇ ରହିଯାଅ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଦିନ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସେ ଅନନ୍ତ ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଅଧିପତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେ କେମିତି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବାଟା ନିଷେଧ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ପୁଣି ସେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ପଞ୍ଚାମୃତ ଭୋଗ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଦହି କ୍ଷୀର ଲହୁଣୀ ଘିଅ ମହୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ମିଶିଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ ହଉଛି ହେଲେ ମହୁଟାକୁ ଯୋଉ ଏ ମାଟିଆ ଲୋକମାନେ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ମହୁ କାଢୁଛନ୍ତି ମହୁ ଖରାଟାକୁ ସେମାନେ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମହୁ ଖରାଟାକୁ ଚିପୁଡୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମହୁ ମାଛି କ'ଣ କରୁଛି ନା ମହୁ ଖାଇକିରି ସେ ଖରା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକିରି ପଳେଇଥାଉଛି ବୁଝିଗଲା ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମାଟିଆ ଲୋକ ସେ କ'ଣ ସେ ଖରା ଭିତରୁ ଡିମ୍ବ ଗୁଡାକ କାଢିକିରି ରସ ଚିପୁଡୁଛି ନା 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 ହେଲେ ଏକାଥରେ ସେ ଯାଉଛି ଗଛରୁ ସେ ମହୁ ଫେଣାକୁ ତୋଳୁଛି ତାର ହାଣ୍ଡିରେ ଆଣିକିରି ଏକାଥରେ ଚିପୁଡୁଛି ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମହୁ ମାଛିର ଅଣ୍ଡାଟା ଅଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତରେ ଆମିଷ ଆମିଷ ନାହିଁ ହେଲେ ଏ ଯୋଉ ମାଟିଆ ଲୋକ ସେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡାକୁ ଆଡ଼େଇକିରି ମହୁ କାଢି ଥାଉଛି ସେ ଭିତରେ ଆଣିକିରି ଏକାଥରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚିପୁଡ଼ି ଦଉଛି ସେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଆଉ ସେ ମହୁ ଦେହରେ ମିଶିକିରି ଥାଉଛି ଆମେ ମହୁକୁ ଆମିଷ ବୋଲିକିରି ଧରା ଯାଉନି ତେଣୁକରି ଆମେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦଉଛୁ ବୁଝିଲେ ନା ହେଲେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଯୋଉ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା ମନ ପାଇଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମତରେ ତମେ ଯଦି ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ନା ମନ ପାଇଲେ ହଁ କର ନହେଲେ ନାଇଁ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁରୁଷ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ନ ଆସିଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୁଏନି ବୁଝିହେଲା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡା ମାଂସକୁ ଆଣି ପିତୃପୁରୁଷକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଅନ୍ତି ଏଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣ୍ଡା ମାରିଛନ୍ତି ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଦଶରଥ ରାଜା ମଧ୍ୟ ମୃଗୟା ଅର୍ଥାର୍ଥେ ସେ ବନସ୍ଥକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୃଗ ମାରିକିରି ମୃଗ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଭିଲାନି ଶବର ଶବର ହେଲେ ଦେଖ ଶବରର କଥା ଆପଣ ତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ପାଇଲା ଶବରପଲ୍ଲୀର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଶବର ବୁଝିଲେ ନା ହଁ ହଁ ଶୁଣିବଟି ସଭା ଜନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଶବର ପଲ୍ଲୀର କଥା କହିବା ବୁଝାଏ ଦେଖ ଶବର ପଲ୍ଲୀର କଥା କହିବା ବୁଝାଏ ଦେଖ ରାମ ରାବଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବା କାଳରେ ରାମ ରାବଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ
प्रभु श्रीराम मर्कट सैन्य नहीं प्रभु श्रीराम से कहते शुण मन दई तुम साहाଯ୍ୟରେ सीता उद्धार करी तुम साहाଯ୍ୟରେ सीता उद्धार करी एबे जे जहाँ वर माग निश्चय देवी जे जहाँ वर मागिले निश्चय देवी एही कथा रामचंद्र कहिले भावी एही कथा रामचंद्र कहिले भावी रहिया दर्शक बंधु त्रेतया जुगर कथा जिते बेले राम रावणंगर युद्ध लगिला रामचंद्र रावण को निहत करी सीता ठाकुराणी को उद्धार कले तापरे सीता को कहले हे सीता देवी ए मर्कट सैन्य मान साहाय्य मु तुमको उद्धार करी परिली आज तुम निजे रोषेई करी समस्त मर्कट सैन्य मान को प्रसाद व्यंजन दियो हेली माँ जगत जननी सीते राम कथारे निज हाथ में रंधा रोषेई करी मर्कट सैन्य मान अन्न प्रसाद भक्षण करें रामचंद्र कहले हे भक्तगण माने तम साहाय्य मु लंका को आसी रावण सहित युद्ध करी सीता को उद्धार कली तम प्रति मोर आ विशेष आग्रह बढ़ुची तमे जे जहाँ वर मागुच माग मु तुमको वर देवी आज्ञा जिते बड़े वर देवी बोलिकी कही प्रभु श्रीराम सेते बेले मर्कट सैन्य माने समस्ते मुह को मुह चाहि चाहि हनुमान को कहले तमे प्रथमे वर माग तमे तो भगवान परम भक्त तमे वर माग हेले हनुमान कौन भाविला जे सीता ठाकुराणी जो प्रकार स्वादिया रंधना रांधि मते एमितिका स्त्री टे प्राप्त होता कि मते एमितिका माइकिनिया टे मिलता कि मु सबुदिने ये स्वादिया रंधना खाई था मने मने हनुमान भावुच किंतु ए कथा कही पारु हेले भगवान परम ब्रह्म जानिले कहले हनुमान तमे माँ सीतांकर स्वादिष्ट रंधना खाई भोल हो गलणी तेणुक तुम चाहूच जे एमितिका स्त्री टे मत मिलता कि मु स्वादिया रंधना खाई था किंतु ए जन्म तुमको प्राप्त हेनी गत जन्म आर जन्म तुमे चंद्रसेना होगी जन्म हम ए सीता देवी राधा होगी तुमको बह करेंगे तुम्हें नपुसक हो खाली स्वादिया रंधना खाऊ मु राधा सहित प्रेम करी हनुमान कथा सर तापर अंगद को कहले तमें वर माग आज्ञा अंगद कहला कौन ना मने मने भावुच अंगद मो बापा बाली को रामचंद्र मारी मु बालींकर पुओ ना मु प्रकृत बापा को जन्म होती मो हस्तरे रामचंद्र किमती मरवे सेतिकी जदि प्रभु करिथान्ते मु पितृ ऋण रु मुक्ति हो के अंगद भावुच किंतु कहि पारु हेले अंगदर मन कथा भगवान प्रभु जानिक कहले अंगद तुम्हें प्रकृत बापार पुओ तमें चाहूच जे तम हाथ में मोर मृत्यु हो तमें ये चाहूच तुम बापा को मारी ना मो तमें किमी मत मार से चिंता तुम करुच तेणुक मु तुमको आओ आशीर्वाद दौची गत जन्म तमें शबर होगी जन्म हम अंगद शबर होगी जन्म हम तुम नाटा थी सुमंत शबर बा जारा शबर बोल तुमको डाकुवे मु शियाली लटारे शोथी ए मोर मानव लीला सब सारीदेवी तमें मत शरबिद्ध करी मोर देह को नष्ट कर शबर होता किए से ना आज्ञा अंगद हेले अंगद को जिते शबर कथा कहले प्रभु मु तो आपणकर भक्त मुझे शबर होजी ताहले मु सदा सर्वदा मांस मारि मु मांस खाइबी ना खाइबी से कहले तुम निश्चय मांस खाइब प्रभु मुझे तुमको भोग अर्पण करी आपण भक्षण करें रामचंद्र कहले निश्चय तम प्रसाद को मु ग्रहण करी तेणुक ये जो जारा शबर अंगद सी मांस मारिकी मांस भोग रामचंद्र को भोग करुए रामचंद्र ग्रहण कर तो बोलो आनंद एक बार हरि